Ey, ahí estoy yo de lunes a viernes. De domingo a viernes, más bien. Boludo, mirá la imagen de abajo a la izquierda. Está para foto de perfil de Discord. Hay varias botellas en la bañera. Vino, cerveza y licores dulces. Joder, ese parece mi cuarto. Supongo que me voy a tener que vestir. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Tiene agua caliente, está mejor que yo. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Me encanta cuando quiero verme al espejo y el espejo me dice no. No querés verte al espejo. Me da igual desempeñar el espejo. Primero debería palpar para asegurarme que no hay nada malo en mi jeta. Sí. Yeah, there is definitely something wrong with it. Se me cayó la troquita de pressing. Desempeñar el espejo a la de ella. Behold. ¡Oh! Ah, está fachero. You have no idea who this thing is, do you? Pues claro que lo sé. Es una especie de superestrella o algo así. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Creo que podría deberse a que soy una superestrella. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. No, esto es lo que hacen las superestrellas. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Honestamente se ve como me veía yo esta mañana antes de cortarme el pelo y afeitarme la barba. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Superestrellato. Es una mueca de dolor. Yo voy a ir con la de dolor. You are correct. Pero ¿cómo que correcto? El que tenga miedo a la muerte que no nazca. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Formidable fracaso. No solo fracasé formidablemente. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. El que tenga miedo a nacer, que no nazca. You swoop up and catch the tongue. Snap. It's released from the blade. Warning, warning, the necktie is no longer contained. Tomá, papá. Parece que alguien arrancó la cinta mientras sonaba la canción. ¿Qué pusieron? ¿Una de Camilo, boludo? Con razón hay tremendo ruido, boludo. Está destrozada la ventana. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Mirar afuera. Se mató. La gata se mató. Evaluar el daño. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. The morning light hurts your eyes. Perdón. It's hazy, but the shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. ¿La rompió con las manos? A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Ok, este chabón tiene mejor visión espacial que la mía, entonces, porque yo ni me habría dado cuenta de eso, de volver a introducirlo tras el impacto. A no ser que le hayas dado con un objeto contundente y simplemente hayas dejado que se vaya para afuera. Espera, ¿qué estoy haciendo? Something you've done before. Bueno. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find the other on the balcony outside. The door to it should be outside your room. No necesito nada.
Ni a nadie. ¿Debería tomar este o...? Sí. Zapato verde, pie izquierdo. Tilacos Pisantic, 28 grados centígrados. Ligeras precipitaciones. Hello, officer. Espera, aguantame un cachito. Estamos en marzo del año 51. Hello. The young woman raises a cigarette to her lips. Agente, soy militar. Apartar tu rostro hinchado de su belleza y seguir caminando. No. There's only one solution to this. You're a businessman. Ahora fingir no tener resaca. Ahora fingir que no se me vea la cara como que me la paso todo el día en el puente fumando crack cocaine. Entonces, ¿por qué me ha llamado agente? Because you're a police officer, sir. ¿Estás segura? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. ¿Todo este tiempo? You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. ¿Por qué no recuerdo ser policía ni cualquier otra cosa? Could it be because of the drinking? ¿Quién en su sano juicio me permitiría ser agente de la ley? Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. A glib remark. Don't let it stand. Assert yourself. De hecho, entiendo por qué me confío en la ley. Tengo la personalidad idónea. A fondness for contradictory statements. No, había lanzado mis zapatos a la ventana, deduje. Esto gracias a la dirección a la que miraban los fragmentos de cristal. I'm sorry. I was being glib. I'm sure you're a great cop. No, she's not. Reassert yourself by being flirtatious. Electroquímica. Ah. Muy bien. Acá vamos, muchachos. ¿Hoy la ponemos o no? Try the expression. Come on, why are you still doing this? Estoy en las puertas de la muerte, hinchado y descompuesto. Y aún así... ¿Cesará alguna vez esta pasión? Alcohol raises testosterone levels, especially in men. The levels remain elevated after inebriation ends and the pain begins. You seek comfort. It's only natural. Quien no arriesga no gana ni la pone. Boludo, es la mejor reacción que puedo tener en su vida. A mí cuando intento la expresión, me llaman a la policía, boludo. She puts out her cigarette. She looks back at you, a light glinting off her eyes. ¿Es una señal eso? And no, it never stops. Goodbye. Ah. Muy bien, muy bien. Se ha dejado una recta colilla en el cenicero. Todavía está humeando. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. ¿Perdón? The idea seems to make your neck expand. Suddenly, the garish tie feels very snug. ¿Me está hablando mi puta corbata? Creo que no me gusta el término piti para un cigarrillo. Es como el TikTok mexicano ese del conchazo de sabor. ¿Pero quién no quiere una concha? Una concha dulce. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. Algo me dice que no te caigo bien. Oh no, you're a hero. A real hero cop. Estás siendo sarcástico. Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? Oh, Dios mío, ¿yo he hecho todo eso? Me inclino a pensar que no he hecho nada de eso. No me gusta tu tono, no son formas de hablarle a un agente de la ley, y eso es abuso de poder, así que no lo voy a hacer. No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here.
¿Qué andaba haciendo entonces? ¿Me has visto por aquí? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Ok. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Mi alma es inmensa. Mi alma es modesta, de tamaño normal. Mi alma es insignificante. El contenido cúbico de mi alma se encuentra sepultado por la resaca. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard through a PA system by other people, whether they like it or not. Ram it up their ears, says your adrenaline gland. Violently express yourself. Instinto. Esto cuadra con una teoría que estoy desarrollando, que soy una superestrella caída en desgracia. Que debería cantar si se diera el caso. Who is mistakenly identified as a cop for his prominent jawline? Yes, sounds likely. You should probably go on stage and pose for a moment when you're done with this thought. See if it works. Que debería cantar. You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. It'll come to you. You will wreak havoc with it. Don't worry. Un lamento es lo que hace falta. Con eso atisbarán la profundidad de mi alma. Estaba pensando en cantar algo alegre para animar la multitud. Nah, boludo, dale con vaca mitad. Serves them right. Wipe that smirk off their face with your sad, tragic song. Who's laughing now? You have to find something tragic to sing first, though. Ok. No sé dónde está el patio. Quiero mi zapato. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Un momento, ¿este quién es? Primero le vamos a la mano. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Sin miedo, sin miedo. Raphael Ambrosius Cousteau. Dios, qué chulo. Muy chulo, pero un nombre así no me hará parecer un cretino. Chulo, muy chulo, pero ¿no parece un poco pretencioso? Yes, well. Continúa sin siquiera procesar lo que acabas de decir. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Sí, la policía. Estoy al corriente. Ya sé que soy policía. Claro que sí. Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? ¿Cadáver? No me gustan los fiambres. Pues claro, hombre, ya te digo. No, del tirón. Does that mean the body is no longer in the tree? Completely. Does that mean you took the body down from the tree? So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. ¿Y si te dijera que no soy un agente de policía de verdad? ¿Cómo estás tan seguro de que soy policía? Pero es que no puedo recordar nada.
¿Qué decías que teníamos que hacer? Entonces en marcha. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. A painkiller would be good about now. This thing is pulsating with discomfort. ¿Esta mierda está palpitando? The best cure for a headache is, of course, morphine. They won't have that. So cigarettes will have to do. We all feel that way sometimes. There is no such thing as a police officer, I'm afraid. What remains is that there is a dead body in the tree. Someone has to figure out who put it there. If we don't, no one else will. But first, we have to take it down. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Sí, rebuscar en los bolsillos. You mean you don't have a badge? Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible, but getting the body down should still take precedence. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Creyendo en la cuenta de que aún no sabe tu nombre. El Heraldo de la Ruina. Como ya he dicho, soy el inspector Rafael Ambrosius Costao. Todavía estoy barajando algunos nombres. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién? ¿Yo? Yes, Detective Cousteau. I have everything. You? Ok. Yes, yes, he means, do you have questions for me, like a police officer would? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. That's easy. See that door there? First you exit through that. Then, to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Toda la caballería franco-nigeriana. Does he want you to feel guilty of making that hole? It's implied in his voice. ¿Quién lo mató? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. ¿Lo mataste vos? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Suddenly you tense up. Blood is being pushed to your muscles.
You should hound him on this. Hound him hard. The prey drive says. ¿Lo mataste, Garty? I didn't. Dale, va a poder decirme, ¿lo mataste vos, no, Garty? I didn't. I don't appreciate this. What is this? ¿Por qué lo mataste? Do I have to answer him? Is this mandatory? The lieutenant stands motionless, his expression unreadable. ¿Fue porque te hizo daño? ¿Es eso? ¿Te puso cachondo matarlo? What are you, an idiot? I told you I haven't killed anyone. ¿A nadie? Dale. ¿A quién más mataste, Garty? He ignores you. She went away because none of your business. Extra fine. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. He's very animated all of a sudden. This is clearly a touchy subject for him. I hope it is. Terminamos. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. ¿Eh? No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. But... Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! No, don't listen to him. It's madness. Just talk. ¿Qué es real? Es que huirte sin ser visto. No te debo una mierda. ¿Qué es real? Ah. ¿Qué? One moment you're running like the wind. ¿Qué? Then you've suddenly turned around and are giving him the finger, furiously, with both hands. Why? Ay, Dios mío. Tengo a la señora en silla de ruedas justo detrás, ¿verdad? Joder, ¿por qué habré usado ambas manos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y que te ven pringado. That's true. Yes. And it's worrying. But let's not fixate on it. Look at that stupid bartender instead. He has no idea what's going on. You and your fuck you fingers floating in the air. Barkeep's got his mouth agape like an idiot. You showed him. ¿Por qué usé ambas manos? Out! Hey, you. You're finally awake. ¿La señora está muerta? Everything goes dark. Apa. Back so soon. ¿Qué? It was no accident. Those were disco moves from your spinal cord. The spinal cord has yet to reveal itself to you. Its mysteries are unholy mysteries. Se está destrozando la garganta. Ah, hay más de ti escondido. Soy tan guay. No sé. Parece como un esfuerzo perezoso para reconceptualizar las payasadas de un borracho. If it comes off like that, it's because it is. And you are. I was wrong to let you go. I should have kept you here. Is it bright where you are? Is it terrifying? Have you felt the love? Estoy totalmente seguro de que no he sentido amor. Está bien, todo va bien. It doesn't look so, sweetie. Are you okay? Oh, una anciana aparece tras la negrura. Ok, está viva la vieja. No. You have sustained a trauma to your lower neck. In addition, you have strained your left trapezius muscle. Pain surges down your back when you move.
No, ¿está usted bien? ¡Ay! No, muy bien. The chair took the brunt of it. Don't worry. Menos mal está bien la abuelita. Are you sure, ma'am? Yes, yes. Check on him. Sir, I didn't mean for this to happen. I'm sorry. This has always been a cop-friendly place. El hombre parece algo conmocionado por el incidente. The drinks are on the house, okay? There were a lot of drinks on the tab. I still have to charge you for 3 nights and the broken window, though. That's 100 square. Gracias por tu cooperación. You still owe me 100 real. If you don't have it by tonight, I just can't let you up there. Y vuelve la música. Watch out for yourself. Así que se escucha todo bien, ¿no? El juego. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. ¿Acaso tengo donde vivir? But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. En el Monte Maravilla. Why did you say that? Solo es una lluvia de ideas, no significa nada. El nombre debe significar algo para mí. Teniente Kitsuragi, ¿te suena un sitio llamado Monte Maravilla? No. But isn't that an expression, not a place? ¿Qué opinas del estilo artístico? Yo lo encuentro hermoso. A mí también se me hace fenomenal. O sea, es como una ilustración todo el juego. Que en parte creo que lo es. Creo que casi todos estos fondos son ilustraciones. Pero los modelos también se ven en par. O sea, la presentación está toda fenomenal. Claramente habrán estado años haciendo solo la presentación. ¿Una expresión? Up on Marvel Hill, a great high place. One that is impossible to climb back to. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. ¿Crees que podría rastrear el camino de vuelta de alguna manera? A la calle exacta, el número exacto del edificio. Me da igual, viviré en un contenedor, a tomar por culo todo, a gente indigente a su servicio. Entertain the thought when you get the time. Maybe being a hobo and a cop has its advantages. Hobocop. Hobocop, ah. Hello, sweetie. Wait, who's Sweetie? ¿Significa eso que le gustó? Why, you are, officer. You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Gracias, se lo agradezco. Con Hoyuelo o sin él soy un hombre amargado. Los años me han pasado factura. Ese estúpido Hoyuelo no me ha traído más que sufrimiento. No quiero seguir hablando del Hoyuelo. Gracias. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. Esto... I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. Sus ojos brillan por encima de los bordes de sus gafas al mirarte sonriendo. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Contrátala ahora mismo. ¿Te gustaría venir conmigo? No sé si se ha dado cuenta, pero no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni qué estoy haciendo, ni nada de nada. Está bien, siento mucho haberme chocado con usted, no sé de qué medio. Este silito necesita dinero, ¿hay dinero para el silito? Me tengo que ir ya. Oh, I'm perfectly all right. I'm more worried about you. What was that? Exacto, ¿qué era eso? El gerente de la cafetería es una mala persona, un hombrecito enorme de compasión. Era como si mi cuerpo tuviera voluntad propia, corría con el torso girado y las manos en gesto lascivo. Lamento que haya tenido que presenciarlo. Don't beat yourself up over it too much, dear. People do strange things when the old fight or flight kicks in. I'm just glad you weren't injured. Así que en silla, ¿eh? Yes, dear. I'm a paraplegic. ¿Qué es parapléjica? ¿Cree que yo podría ser parapléjico? Lo siento, he sido un maleducado al mencionar la silla de ruedas. Cambiemos de tema. That's quite all right. I'm used to people asking questions. I know they're thinking about it anyway. There is no bitterness in her voice. She accepted the curiosity her condition inspires a long time ago. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox.
but surely things can't be that bad. Sus ojos siguen tus movimientos con cierta preocupación. She won't judge you, no matter what you say. Bebí tanto que lo he olvidado todo, literalmente. Oh my. You know where we are, right? La cafetería Whirling in Rags lo ponía en mis llaves. La verdad es que ni idea, en algún hotel de mala muerte, una zona de guerra en los confines del mundo. Estamos muertos, atormentándonos los unos a los otros. Somos fantasmas. That's right. And where is the Whirling in Rags cafeteria itself located? El final de la civilización. En el infierno. Estamos todos en el infierno, verás, no tengo ni idea. We're in the city of Revachol, dear. De acuerdo. La verdad es que no sé nada sobre Revachol. ¿Qué clase de sitio es? How would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. We're fortunate to be here, you and I. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule the world, though it has seen better days. Se hace el silencio mientras estudia tu expresión. Debes tener pinta de estar bastante perdido. Speaking of history, you know what year it is, yes? Estamos en la primavera del 51. De eso me acuerdo porque lo leí, lo escuché en la radio, ¿puede ser? Claro, es el año 973. Todo lo que sé es que nos acercamos al final de los tiempos. Es un año malo. Son 40 y muchos los que tengo, o 50, ya ni siquiera sé la edad que tengo. That's right, dear. How splendid. Here, take this pen. Knowledge should always be rewarded. Gracias. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Ah, la mierda, sacaron las Big Guns. Muy bien. Preparado para leer. ¿Algún tipo de democracia, tal vez? Me gustaría pensar que es la dictadura del proletariado, pero algo me dice que no es así. Nuestros líderes son feroces guerreros que atraviesan las llanuras en corceles. La civilización tiembla a nuestro paso. Nos gobiernan máquinas inteligentes que realizan cálculos para terminar el mercado más libre. Todo el mundo quiere triunfar y emprender como si fueran unos misioneros del copón. Las radios se usan para controlar la mente de la gente y distorsionar nuestra percepción de la realidad, ocultando así a nuestros verdaderos amos, los extranjeros y las mujeres. La policía, vivimos con régimen policial, no porque si no nos respetarían más. Oh, sweetie. It's really not. There used to be people who thought that way. Other people who wanted those things, but they all went extinct. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own, and certainly no dictatorship of the proletariat. Si no hay gobierno, ¿cómo es que hay policías? Ni siquiera sé qué decir, estoy tan decepcionado. Oh dear. And you were doing so well. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. Voy a asumir que por eso no estamos de uniforme, porque aparte me dicen agente, no me dicen detective, lo cual me da más motivo para creer que no es como que la policía convencional la que hay acá. Viste, y si soy un agente, debería estar de uniforme, mientras que si sos un detective, puedes ir con tu ropa de civil, siempre cuando cargues encima la placa, obvio. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. She's scared now. She's realized you really are brain dead. Esto, ¿qué tal lo he hecho? ¿Qué es esta revolución que ha mencionado? ¿Quién podría contarme más? Concluir. Espera, quiero seguir hablando con la señora. Quiero seguir hablando con Lena, la esposa del criptozoólogo. Esto, ¿qué tal lo he hecho? You were doing quite well up until the end, dear. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Remembering reality in a word. It's very odd. A sigh. The lieutenant buries his nose in his notebook. But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. Yo no me preocuparía demasiado. She means this sincerely.
Worrying won't do you any good. A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. This was 42 years ago. ¿Qué tiene que ver eso con que no haya policías? Pero soy un poli, sea lo que sea, no me ha detenido. It has something to do with everything. I really don't know how to explain it better. Pasó el tiempo. Ese sonido de abajo creo que es eso, de que pasó el tiempo. I'm just a poor woman, she thinks. What do I know of these things? And how can I help you? Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask. No. I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person in Martinez. Esta le pregunto por preguntar, porque parece que no se va a enojar. Whatever do you mean? Quiero que sea mi compinche sobre ruedas en la lucha contra el crimen, lidiando con fiambres en patios traseros y atrapando a asesinos en serie. Pásenos unos cigarrillos, me muero por un pitillo. Nada, pensaba en la letra de una canción. ¿Wanna roll with me? Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. Kim, por supuesto. Olvidaba que te tengo a ti. Lo sé, pero también hay misterios secundarios. Asesinos en serie e incursiones en lo paranormal. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Porque cuando vi por la ventana deduje que estábamos en la guerra. Perhaps another time. Of course, dear. Good luck with your case. ¿Una granada? Un objeto decorativo. Yes? Creo que deberías de saber que no soy capaz de recordar nada. No response. He just arches his brow. Me da que tengo que volver a repetirlo, pero de veras que no recuerdo nada. Una gran cantidad de alcohol tiene la culpa. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. ¿Qué hay de malo en los asuntos personales? ¿En qué debería concentrarme? Pero ni siquiera tengo la información más básica de la organización a la que pertenecemos. ¿Puedes ayudarme? Me temo que esto es una situación médica. Try work. The case at hand. It can work miracles. Really? You look fine to me. Estamos hablando de daños graves, una destrucción inconcebible. Me miré en el espejo y no tenía ni idea de quién era. This psychodrama is unbecoming of an officer. No es psicológico, me he provocado algún tipo de daño cerebral importante. Es una escala sin precedentes. Then you should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazareth. Was there anything else you wanted? What do you want to know? Literalmente cualquier cosa, no soy capaz de recordar nada. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. No sé nada, literalmente, tan solo sé lo que me contaste antes. Do you want me to brief you? Yes, please. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines.
I was told we should approach the death as part of this dispute. Está increíble la actuación de voz en este juego, ¿eh? El informe dice que entra la víctima. ¿Por qué no sabemos nada del autor de la llamada? A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out the truth. They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. ¿Qué hicieron como Saul Goodman, que usaron el tubo con el papel ese de aluminio? I'm sorry, what? There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The Dock Workers Union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. That's us, the Revachol Citizens Militia. We're the police in this city. Recuerdo que los diálogos se dieron tiempo después del juego. Antes de prender el stream, mientras que buscaba imágenes y todo eso para la historia en Instagram, encontré un tweet que decía que el juego estaba ya disponible para hacer el wishlist de Steam, ¿no? En el 2017, en la cuenta de Disco Elysium. Y tenía como 5 likes y un retweet. Y un comentario. O sea, siento que este es un juego que una vez que salió, como que boom, explotó. Porque yo también no me enteré de que existía en ningún momento. Me enteré de que existía cuando en un podcast que yo escucho siempre, no dejaban de hablar del juego, del disco, hasta el punto de que básicamente lo adaptaron como que a tu cultura personal, ¿viste? Como por ejemplo cuando estás todo el día referenciando pelotudeces de Devil May Cry o de Yakuza, porque son juegos que te afectan a ese nivel de que siempre los cargas con vos porque son así de piolas. Con este juego están todos así. Después de esos mismos streamers, pero por separado, vi algunos clips del juego y dije, ok, esto lo tengo que jugar. Y 1000 años después acá estoy. Tristemente, como estoy en consola, lo tuve que comprar sí o sí de la Store, a pesar de que pues estamos todos de acuerdo que el juego este ya medio como que lo mejor es no comprarlo porque los desarrolladores no ganan nada, porque los echaron de la compañía por una pelotudez del publicante con la mafia, todo un quilombo. Así que si lo compras no le llega la plata a los desarrolladores. Pero como estoy en consola, pues no tengo otra alternativa más que comprar. Bueno, así que de facto que era, mira, vamos a ser estudiosos, vamos a buscarlo en Google. El gobierno que se forma tras haber tomado el poder tras un golpe de estado. ¡Ah! O sea que es como una policía rebelde, básicamente. El sindicato de trabajadores portuarios es la policía de facto en Martinez. O sea, son la policía que quedó después del golpe de estado fallido. Por supuesto, claro, ahora lo entiendo todo. Y es verdad, ahora lo entiendo mejor. Entonces la MCR son los míos. Nuestro trabajo consiste en encontrar al asesino. Eso ya me dio obvio. Just to be clear, we are police officers. It's our job to find the killer. That's the case. Uncover and arrest the killer. Acabo de completar una misión secreta. ¿Por qué trabajamos juntos si permanecemos a distritos diferentes? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. O sea que están como que lo mandaron a él para como que demostrar que su distrito es mejor que el mío. Que yo era del 47 y él del 51. O era al revés. Y no sé si era el 47, pero uno era del 51. Eso sí me acuerdo, uno de los dos. You don't know? I assumed you were in on it. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Was there anything else you wanted to know about the case? Él era del 51, según vos. Ok, por ahora tengo todo lo que necesito. Y sé que si le pregunto a él, seguramente no me va a decir. Al principio, viste, la parte del chabón este y la de arriba. O sea, el principio en el apartamento fue genial. Después la parte de arriba, como que hizo que no quiera indagar tanto en las cosas porque parecía texto de suplemento nada más, ¿no? Pero después apenas empecé a hablar con la señora y empezó como que el juego a tirarme a mí en cara todo lo que yo había investigado en el piso de arriba. Como que me despertó las neuronas porque es como, wow, por investigar mi entorno, el personaje puede acercarse mejor hacia los diálogos y puede tener una mejor perspectiva de todo. No solamente vos como jugador, sino que tu personaje también, lo cual es súper mega interesante. Me cae piola el Kim, ¿eh? Kim se llamaba, ¿no? Kim Kuzragi. Entonces me voy por acá. The RCM in Martinez. What can I help you with? ¿No tenés frío, colega? Ok, así que si hay policías
o sea, los de verdad, no los de facto, claramente no es como que algo normal, ¿viste? Claramente le llama la atención a la gente. Lo voy a anotar en el cuaderno mental. Parece sorprendida. We don't see a lot of police around here, that's all. Tengo algunas preguntas para ti. Of course. What can I help you with? Necesitamos orientarnos. ¿A qué viene eso de puta policía? ¿Qué? Of course. Where to? Busco un cadáver. What do you mean? Estoy desorientado, no sé dónde estoy. Yes, sir. District of Martinez. This intersection is called Roundabout North. I am the roundabout. He knows where we are. He just wants directions. Y el teniente parece incómodo con el nivel de desorientación que muestras. ¿Qué hay hacia el norte? There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. The harbor gates. Some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too. Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Alguna que otra tienda y el puente del canal. Ok. Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. ¿Y ahora con este frío hay gente pescando? Supongo que sí, porque si no, los pescadores no pueden comer, ¿no? Rows of stalls under a broad Calafríos. where silvery fish were heaped on newspapers. Water everywhere, pouring from the heavens in the shadow of the old church. Sacudirte la sensación. Pareces estar bajo algún tipo de hechizo helado. Ok, si tiene las comillas es algo que voy a decir. Si no tiene es otra cosa. Ok. I don't know. The abandoned kind? It used to gather every spring, but there's nothing to do there now. Just drug addicts. It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. In the west is the miracle. No le voy a decir que busco porque es lo de... O debería. Porque siento que es mejor si lo mantenemos entre Kim, los posibles sospechosos, y yo. No problem. Viste, no hace falta andar esparciendo información. Aunque el cadáver estuvo ahí desde hace una semana, así que ya todos deben de saber. Excuse me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Oh. Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. Okay. Me? I am just a gardener. Encantado de conocerte, simple jardinera. I am working. I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. There's discomfort. She stops mid-sentence. As you probably know, there's a corpse hanging from a tree there. Ya sabe ella. Smells pretty bad, so I have to take breaks. Ah. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Hey. Very nice. I won't hold you back. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. No molestemos a los trabajadores. Voy a hacer un polipiola porque hay demasiados polis hijos de puta ahí fuera. Welcome to Revachol. No se dirige a ti sino al teniente. Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago.
¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. Dale caña. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo. Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. Ah, eso es como faltarle respeto a alguien y decir que es porque somos amigos. O ser racista en Argentina y decir que nada, que pasa que acá todos somos así, ¿viste? No es por ofender. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. Yo genuinamente creo igual que simplemente le dijo bienvenido. No, espera. ¿Por qué le dijo bienvenido? O sea, ¿cómo sabe que el chabón no es de acá? Porque le dijo bienvenido como si el chabón recién se bajó del avión, ¿viste? Pero tranquilamente el chabón podría estar acá. Podría haber estado acá desde hace meses y aunque no pasó toda su vida acá, y viste que el chabón tiene un acento de otro lado, no significa que llegó ahora mismo. Tipo, ¿por qué darle la bienvenida? Interesante. See, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. Ah, claro, mira, se llama camionero racista. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Ahí llegas, Kim, te curre las espaldas. Darle al teniente un puñetazo de colegueo en el hombro. Siento que si toco esto lo voy a matar. Bueno, creo que todos hemos aprendido la lección, sonrió al camionero. Ahora que ya nos hemos aclarado todos, queremos hacerte un par de preguntas. Whatever you say, officers. Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. The strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. But this here is just the last week or so. ¿Y qué esperaba recoger, mi pana? Apples. ¿Manzanas? Yeah, apples. I take it you had other questions? He's given you the runaround. Let's be honest. You were bested. No. No. O sea que sí tiene, pero no me quiere dar. He's got a smoke right there in his fucking hand. Snatch that shit out of his fat fingers. You need it after listening to his garbage. Can't have it. Evidence of what? I haven't done anything. Frotar de las manos, de todos modos se cambió de opinión. De última le digo que fue por discriminación. But, what, officer? El hombre te mira con frialdad, la hedionda afluencia de gases inundando el aire. Sorry I couldn't be of any help. It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Yeah. Not the most popular topic nowadays, with a coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. Change the topic. The way he says it makes it almost sound like a threat. I'm not just racist. Look, I've read books. Huh? The science of racial theory has all been proved, even if some people don't want to accept it. Por eso era como la pelotudez esa de que la gente de descendencia afroamericana son mejores atletas por un gene que tienen en los muslos, que decía que eso hacía que puedan usar mejor las piernas, boludo, y de ahí salió todo el estereotipo racista de que los afroamericanos pueden correr mejor. Es una pelotudez, boludo. No tiene sentido. People who've studied these things say that you and me are superior by design. So, naturally, we Occidentals... Para, no me metas como que me dan asco los franceses. You can see the merits in that. So, lately we Occidentals have experienced an unfortunate downturn when members of the superior race cease to believe in their innate superiority. They stop competing for resources. Ah, muy bien, ¿y? This concerns you, policeman, so you better be vigilant.
The damn kits are showing up good lately. Same with the mosquitoes. And the other intruder species too. They're on the precipice of cultural victory. ¿Voy a asumir que Kids es un insulto racial de acá? It's true. Also, you need to realize the dangers of mixing races. Who knows what might happen if people don't stay in their birthplace? You might end up with a new subrace, with unknown characteristics, leading to extra competition. That's why you've got to control the offspring. Perdón, me estoy viendo de las opciones. Creo que podría tomarle el gustillo a esto del racismo. Ah, perdón, mira, no me trago esta mierda. ¿Por qué no te vas a tomar por culo? Lo que tú digas, preferiría hablar de otra cosa. La diversidad es piola, ¿por qué? ¿Por qué estarías en contra de la diversidad, boludo? O sea, toma en cuenta esto. De parte de mi madre yo tengo descendencia árabe. De parte de mi... ¿Era árabe o india? No, creo que era árabe. Y de parte de mi padre tengo descendencia rusa. Y soy argentino, lo que hace que tenga descendencia italiano y latinoamericana. O sea, soy una súper ensalada hermosa de varias descendencias. Y no saqué los rasgos piolas de ninguno. Solamente tengo la piel blanca, nada más. Mi viejo era un tipo rubio de ojos claros, mi mamá es morocha y yo salí literalmente de skin default ruso. Piel blanca, pelo negro, ojos negros. Pero bueno, la diversidad es piola. Hay que abrazar la diversidad. La uno yo cada día. Podría, pero quiero ser, primero que nada quiero ser polibueno. Segundo, yo de verdad no me gusta el racismo, por mucho que me guste el humor negro. No me gusta la discriminación a mí, excepto por los chinos. No sé qué hacer, dónde estoy, no sé lo que soy. Pues al final te amaré, siempre te amaré. No importará si me ahogo en el alcohol. Tu recuerdo en mí no he de olvidar, tonto yo soy. Sandra, mi amor, te amo. Y por Kiryu Coco va a correr sangre por las calles, porque nunca vamos a perdonar ni vamos a olvidar lo que pasó en ese día, ¿ok? Nos la quitaron muy pronto, ¿ok? Nunca olviden lo que nos quitaron, jamás. Aquí se almacenaba el combustible de los camiones, seguramente. Ahora se almacena alcohol. Ah, estos son los que dijeron ahora que están en marcha. Acá hay unos pitis. Ahí en el piso. Ah, este es el vehículo de Kim, ¿puede ser? Ah, un coche extranjero. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy Grad-made machine is well kept for such an old machine. The windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are glued to various panels. Ya sabemos de quién es este camión. The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn into the curtains. Racist nationalist paraphernalia, not unusual in this part of town. This is our guy. Likely, yes. This guy's proud of who he is, drapes it all over his machine. He was acting tough before. This probably scared him a bit. Who knows when it will come in handy? A slightly scared, racist lorryman. Route de 5, Juzin 8B. Anda a saber cómo se dice 8 en francés. ¿Kim? Ah, ahí está. ¿Y este?
Huele a carne podrida y lácteos fermentados. Un ser humano se descompone. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Ah. Maybe more than 12. No. 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. 1. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. 2. Standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 3. Hobnailed work boot, steel reinforced toes, number 43. A la verga, son todos altos, boludo. 4. Standard work boot, number 45 or 46? You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. 5. Another standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 6. An aberration, light as air, even pace, same make of boot, but number 41. Impossible to tell. Could also have been an adolescent. The gait is undeveloped. You're not bad. It's as if the whole world darkens. Everything else has a thin film of unimportance on it, and the tracks burn in the middle of it, in a strange, beautiful way. Esto es, ¿saben cómo? Como en Deadly Premonition, cuando Francis York Morgan se pone como que a hacer el análisis de todo y lo discute con Zack, que no sé quién es Zack porque no me pasé el juego, no me lo spoileen. Y entonces era como, esto es así y así, ¿no? Zack, y hace y hace efectos de cámara y recuerda todo. Y así como que arma el caso. Acá es lo mismo, ¿viste? Es como que se oscureció mi vista y se puso en cámara lenta. Y empezó a sonar el sonido ese del hombre del $1.000.000. Y estoy como que microanalizando la escena del crimen. Y todo esto por pura suerte, porque tenía un 13% de que sea exitoso el análisis. 7. The glowing outline of a standard work boot, number 46. But the imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. 8. And yet another standard work boot, number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. The right sole is smoother, more worn. How many? El teniente ha estado observando el movimiento de tus ojos. I was pretty off then. I counted 20. Ah. Son de los mismos tipos, van y vienen. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Pisada ligera, zapato en el 41. Una pesada de unos 200 kilos. Una anomalía, una sola es más lisa que la otra. A woman or a kid? Okay. How do you know? Lo sé porque hay un pibe ahí mismo tirándole piedras al cadáver. He knows it's hard to discern sex from a person's gait. Digo cosas al azar mientras miro agujeros en el barro. No tengo ni idea de dónde sale todo esto. No lo sé sin más. Understood. Anything else? 200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. El racista. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Possibly, yes. Interesting. Let's name it the Old Soul. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? He regrets it the moment he says it. De vuelta, ¿quién me cae bien? Así que no le voy a refregarle la cara como imbécil, porque él se está tragando todas las estupideces que digo yo. Y esto no porque voy a sonar imbécil yo, así que no voy a decir nada. I don't know why I said that. We are not looking for a drummer. We are looking for a group of dock workers. The lieutenant clearly appreciates the chance to clear up the drummer issue himself.
Nice. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out the right shoe before the left. The accelerator is on the right. Ojalá se me hubiera ocurrido esa idea. He doesn't seem to hear you, looking south toward the traffic jam instead. The machines are silent. The engines are all turned off. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. Pero yo pensé que habían matado a una persona y, o sea, que primero vieron que alguien se ahorcó y después encontraron el cadáver de una persona y estábamos investigando si había una conexión entre eso, pero no, este es el cadáver y este es el ahorcado, ok. It is not impossible. I pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Ok. Debe ser eso seguramente porque no veo como que el rastro de maquinaria o algo de eso. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien esto? Claro, porque como estaba en un diálogo, se le bajó el volumen al juego. Ok, no me di cuenta de eso. Mala mía. A ver. ¿Por qué cierra la aplicación de Twitch cada vez que dejo de comprobar el audio? Sí, no, pero está bien, se escucha más el juego, es como que más inmersivo. Ahora está el asilo de la jardinera. An inconspicuous pile of the roofing material, Eternite. ¿Qué se supone que hago mirando esto? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. It's nothing. Perdón. Someone just left some roof because it's nice and orderly. Well-laid pallets. Easy on the eyes. No. There's more to this. You get this strange feeling. Pensé que iba a tener un momento Columbo, ¿viste? Y iba a resolver todo el caso basándome en este pedazo de chapa. Hard to say. It's gone now. Feelings pass, you see. Especially the small ones. Ok. Voy a hablar con el mocoso que lo estaba evitando porque me dan asco los nenes. Kuno's got this. El chico que está arrojando piedras al cadáver no debe tener más de 12 años. Oh yeah, napa comfy, Kuno. ¿Había otro? Sí, no me toma palo. Vamos a bajar el cadáver este y que se caen estos. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. ¿Qué hago mirándote, contenedor de basura? No eres más que un mero contenedor de basura. The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. The lieutenant leans in to inspect the lock. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. Pero, si le voy a pedir la llave a él... Atentos, momento Big Brain para que vean que no soy tan estúpido. Sé que en el 2019 era un pro gamer y ahora soy un anciano, pero... Atentos, Si no tengo un motivo para abrir esto, el gerente no me va a dar una llave. Si no es vital para el caso, ¿viste? Si es como, che, loco, me da la llave, ¿para qué? No sé, quiero ver qué hay adentro. No te voy a dar la llave. Ahora,
Me das la llave porque adentro creemos que hay algo relacionado al caso y esta es la prueba de que creemos que hay algo relacionado al caso ahí adentro, por lo cual tendrías que darme la llave porque si no estarías como que interrumpiendo la investigación y después sí me va a dar la llave. Pero si no tengo un motivo, no una causa para que me dé la llave, no me la va a dar. Bajemos el fiambre este. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched nostrils. Asistencia legendaria 14. Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cock's gonna blow, Kuno! The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you expected, more fever than odor. It fills your mind. Ah, no pude. ¿Otro más? No, okay. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out, burst by burst, until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. Lo siento. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Gracias. The hangover is clearly making these worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Debería haber pasado por ahí, de hecho. If you can handle the headache, some officers use it to deal with cadaverine odor. I can't handle the headache. It's more likely he can handle the smell, unlike you. That young woman, the gardener, mentioned she used salts for the smell. If she doesn't have any, there might be some in the fridge store nearby. Acquiring ammonia will provide a modifier to the wipe check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Ok, así que necesito eso. O sea, necesito soltarme la nariz sin vomitar para poder bajar el cadáver. A ver. Voy a asumir entonces que en esta dirección está la cosa. Acá, ¿cómo se escucha esta música? All around you, rain falls on the great city of Rivershore. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. The spring thaw must be here. The snow is melting. Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another. Rain falls down on the world. The shoulders of your jacket grow heavy. The cold finds its way under your skin. You shiver, and the city shivers with you.